ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଏନ୍ ସିଂଦେଓଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେହେତୁ କଳିକେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତିନି ଥର ଦୁଇ ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକରି ଗଲେଣି ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜନୀତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଇଫେଲ ଆସୋସିଏସନର ସେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି सामाजिक स्तर रे भी बलांगीर रे बहुत तांकर कर्तृत्व रही एवं जेहेतु आर्एन सिंहदेव पूर्वतन मुख्यमंत्री थे फादर रही सिंहदेव जन विशिष्ट राजनेता तो कलिकेश बाबू निश्चित भाव में आम समस्त गोटे आशा आकांक्षा रही आगामी दिन में माने आमर दल को संगठित आ सुदृढ़ करने को भाया नेतृत्व निश्चित भाव में आपको आसबार कथा आपण जानते आमर एकमात्र नेता मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा आम दल सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक से कौन किंतु परंतु नहीं किंतु आम संगठित होकर सबू नेतृत्व एका संगे काम कर वर्तमान परिप्रेक्षी आवश्यकता रही से दृष्टि से कथा कही।